Hello, shout out ko sa mga dakilang guro diha no. So kini na joke time para sa inyo ni ma'am, may lang pud maka katawa-katawa mo ginagmay ma'am. So naa mga estudyante jud ma'am na bisag unsa og tulo bulok jud kay ma'am no. So pataas rag pailog ma'am. Kay basig na uban na maestra ba kay mo labay bag iris the blackboard. So sugdan na to atong joke time ma'am no. Hello class. Class, ang ato ring leksyon day karon class no, kay math. Example class, kung na ako'y karne, nahiwaon ako, pila naman class? 2, ma'am. Wow, very good. Ako pag yung hiwaon. 4 na, ma'am. Wow, very good. Hiwaon pag yun ako. 8 na, ma'am. Plus hiwaon pag yun ako. Ma'am, uy. Kapoy-kapoy ramang kong kwinta. Pwede ipagaling na lang na, ma'am.